Welcome to the Thomson Healthcast, where we give you the deep dive into health issues of today, keeping you informed and educated on how to live a healthier lifestyle. Today, our podcast takes a twist where we will be listening in to a conversation between a doctor and his patient, reunited after 2 decades. Dr. Zakaria and Fatihah will be sharing their experiences as a doctor and patient throughout Fatihah's healthcare journey. Assalamualaikum and hi, nama saya Dr. Zakaria Zahari. Saya pakar bedah kanak-kanak yang telah bekerja selama lebih kurang 30 tahun sebagai pakar. Okay, hi, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatihah binti Jasmi. Saya merupakan pasien Dr. Zakaria lah 20 tahun yang lepas dan sekarang saya tengah bekerja dekat Hospital Thomson, Kota Damansara sebagai contact center. Fatihah, actually it was a surprise to see you working dekat Thomson ni masa I join in January this year. Sebab I think last time yang jumpa you masa you were still in primary school. Masa you umur 10 tahun. Ya, betul. Itulah saya macam bila dapat tahu doktor kerja dekat sini pun saya agak terkejut lah, surprise juga. Sebab bila dapat tahu doktor, saya sendiri kasihnya after a long time memang tak pernah jumpa. And boleh dikatakan lost contact lah. After saya dah bermula dah kembali sihat dan sebagainya lah. Yeah, it was very busy and working dekat government hospital. I was in Paediatric Institute Hospital Kuala Lumpur masa tu. I think the first time I jumpa you, you were basically a newborn. You came in with a major problem that needed immediate attention, and actually I've always wondered after a long time what happened to you, because at some point in time I was busy doing operation, so I didn't have time to go to the clinic. So Fatihah, do you know apa penyakit yang you ada masa lahir tu? Okay, actually time saya lahir tu kita tak tahulah sebab kita baru dilahirkan after, tapi my parents pernah cerita bila saya, ketika saya membesar, saya mempunyai penyakit TOF. Yang actually TOF ni adalah yang akan diterangkan oleh doktor sendirilah sebentar lagi. So, dan banyak lagi yang melibatkan tulang belakang saya, tangan saya dan sebagainya lah. And then saya mempunyai beberapa masalah kesihatan yang lain lah, seperti asma, kardio dan sebagainya. Dan waktu saya ni agak sukar lah sebenarnya untuk doktor sebenarnya sebagai doktor, sebab I think this is a special case for you. Tapi alhamdulillah kembali sihat sekarang. Dan mungkin doktor boleh ceritakan sikit doktor tentang saya ketika dulu macam mana dan sebagainya. Okay, TOF seperti yang Fatihah terangkan tu ialah singkatan short form daripada Trachea Oesophageal Fistula. Basically masa dalam pembentukan di dalam janin, masa uterus, dalam uterus dulu, saluran esophagus dengan saluran esophagus iaitu saluran makanan dengan saluran trachea, saluran pernafasan tu satu. Dalam usia dalam 2 ke 3 minggu ini akan berasing, di mana trachea tu obviously akan eventually join kepada kita punya paru-paru, dan esophagus tu eventually jadi saluran makanan lah. Tapi antara sebab-sebab yang kita tidak ketahui dalam lebih kurang satu dalam 5,000 kelahiran, kedua ni tak berasing dengan sepenuhnya. So eventually dia akan bersambung, dan apa Fatihah had was the classical type, di mana esophagus yang bahagian bawah tu bersambung dengan saluran pernafasan. So apa terjadi ialah Fatihah tak boleh swallow saliva sendiri, dan pernafasan tu akan terganggu, dan immediately selepas dilahirkan Fatihah perlu diintubasi, maknanya kita kena support pernafasan dengan ventilator lah. Dan selain pada tu, seperti yang Fatihah mention, Fatihah ada isu-isu yang lain. Constellation, maknanya kesemua ni kita namakan vectoral anomaly, dan ada yang tak ada buah pinggang yang elok, ada yang dilahirkan tak ada tubuh yang betul. Tapi Fatihah punya effect mainly limbs, tangan dengan kaki lah. So dia ada tapi dia tak membahayakan. Kadang-kadang ada yang masalah jantung yang teruk.
So kalau dilahirkan dengan Trachea Oesophageal Fistula ni, kalau perlukan bantuan pernafasan, dan kita kena fikir buat pembedahan dengan secepatnya. Sebab kalau tidak nanti ada masalah dengan basically paru-paru lah. So dia jadi problem sebab nombor satu, pada tahun 2000 kita sudah mula membuat pembedahan-pembedahan yang agak kompleks pada bayi-bayi. Itu masih peringkat awal perkembangan pembedahan kepada neonates di Malaysia. So results masih tak berapa bagus dibandingkan dengan sekarang lah. So kita kena buat keputusan untuk membuat pembedahan tu, dan sebab tu kita kena berbincang dengan Father Fatihah lah. Saya percaya Fatihah was born dengan Caesar. Caesar. So obviously your mother was still in the ward, dekat maternity ward yang agak berjauhan dengan Institute Paediatric. So we needed to call your father to discuss about the urgent surgery. And I believe the nurse call Father Fatihah pada pukul 2-3 pagi supaya kita boleh buat perbincangan tu pada awal pagi sebelum kita mulakan pembedahan-pembedahan yang lain. So itu yang masalah yang Fatihah hadapi lah. Dan Fatihah at that time was one of the more complex cases sebab obviously ada isu-isu lain yang masih kita tak dapat jawapan sepenuhnya, seperti jantung. Sebab jantung tu memerlukan echo yang betul lah. Masa tu kita masih tak ada jawapan yang tepat lagi. What was it like for you to be faced with this case? Pengalaman tu dah ada. Masa time Fatihah tu saya dah bekerja lebih kurang 10 tahun sebagai pakar bedah kanak-kanak. So operation TOF ni dah banyak buat lah. I think by the time you were born, at least 50 to 60 cases lah of TOF. So the confidence nak buat tu tinggi lah. Walaupun dia surgery agak kompleks, tapi something that yang selalu dibuat regularly pada masa tu. The question is whether because of other problems that you had dengan buah pinggang, dengan jantung tu, whether you boleh tahan. So itu yang kena buat discussion dengan your father. And I remember part of the discussion, I told your father that the risks are very high. I was also worried about your future. The problem dengan, in a sense, dengan buat pembedahan masa you sebagai bayi, kena fikir macam apa akan jadi pada you bila you jadi dewasa. Sebab you buat assumption, you buat andaian yang semua pesakit yang you rawat tu akan hidup macam orang biasa walaupun dengan pembedahan. So outcome in terms of what your future will be. Tak sangka pula future tu will be here today. So part of that discussion centered around there. But your father tak ada hesitation. Dia kata kalau doktor feel the surgery is needed to be done, walaupun risiko dia tinggi, it had to be done. So it's easier kalau parents understand the decision making is important rather than kata, let us think first, because situation tu agak critical. Your situation was quite critical. Kalau tak buat surgery dengan cepat, then the outcome mungkin tak seberapa bagus lah. So Alhamdulillah, your father agreed, and we did the surgery on the same day, I think on the 6th of March tu. I can't remember the time because, obviously dah tua lah. But I think we did it sometime in the evening that day. So the surgery tu relatively alhamdulillah straightforward lah. Maknanya sometimes kalau you buat surgery macam ni, dia punya esophagus tu agak jauh. So nak sambung tu agak susah. But for your case tu alhamdulillah managed to join it fairly straightforward. At the end of the surgery, I was confident lah that insyaAllah it should go well in terms of in joining the esophagus. Sebab apa yang kita takut bila kita buat ni ialah leakage. Dia bocor tu, and bocor tu they will cause a lot of problems. So you were okay, and then your
post-op recovery pun was very, very good. What was it like performing such a surgery on me? Itulah, when you do surgery, and surgery in children ni is not something yang straightforward most of the time, but because pediatric surgery ni memang specialised in newborn surgery, so it's something that we do regularly, something yang kita buat almost every day lah, especially in a busy centre dekat HKL masa tu. So the confidence level will be quite high, and you know that most times babies are quite strong, you know, that they can withstand these surgeries. But of course kita need teamwork. In a sense, I was lucky ada pakar-pakar dalam bidang lain, pediatric anaesthetist, pakar abuse, ada neonatologists, ada nursing team yang memang very experienced. Amazing, doktor. And berapa banyak surgery yang sama macam saya and yang doktor dah buat beberapa tahun ago, and apa yang perubahan dari dulu sampai sekarang? Okay, saya buat surgery pada Fatihah tu pada tahun 2002 kan? 2002. 2002. So selepas tu saya masih bekerja dekat HKL tu sampai saya pencen pada 2022. So as I said, case TOF ni lebih kurang dalam setahun di HKL kita akan dapat dalam 25 ke 30 cases. So some of them done by me, some I will teach the other doctors to do it. So what has changed, basically I think mainly dia punya outcome. And nombor satu, nombor dua, in the past kalau baby tu born terlampau kecil, dia premature dan berat dia kurang daripada 1.2 kilo, then the outcome not very good. Tapi over time with improvement in technology, improvement in skills, the survival has become better and better lah. Unless you ada very severe, macam ada major heart problem yang you need urgent surgery, then insyaAllah most of these babies will survive. In fact now, babies that we've operated in the late 80s, early 90s are now surviving. So maknanya dia dah umur 30-40 tahun. And we do see them, and then now kita tengah follow up, tengok apa jadi bila dia jadi orang dewasa. Because there are some issues, as I'm sure you will mention later, what happens when they grow older as adults. And itulah, in a sense, what pediatric surgery is all about. You want to make sure that they live to be normal adults in the future. So, in a sense, these surgeries pada permulaannya are mainly done in government hospitals. Because at that time, most private hospitals still tak berkembang lagi, tak ada the team in order to do these complex surgeries. But nowadays, selected private hospitals can do this without any problems. Of course, it needs experience, but now these surgeries can be performed dekat most private hospitals. Okay, saya nak tanya Fatihah question tak? Selepas pembedahan tu, obviously you became well, you were discharged, you want follow up. Macam mana your life has been with all these health issues? Saya masih masih follow up lah dengan diri sampai membesar. Ada beberapa specialist lah. Antara challenges actually dari yang dulu lagi challenge lah for me, sebab asyik keluar masuk hospital, and now this after selepas saya sekolah rendah lah, slow dah kurang berjumpa dengan doktor lah. So sekarang still dengan genetic, orthopedic for my tulang belakang, and then the last one dengan cardio lah, jantung. Sebab actually yang for genetic sampai pembesaran lah, sampai besar. And then doktor cakap still follow up lah. And untuk orthopedic, macam doktor sendiri kata, TOF ni ada melibatkan saraf dan sebagainya lah. So
still kena follow up lah untuk masa akan datang jugalah, sebab tulang belakang ni agak ni juga kan doktor kan. So sebelum ni adalah doktor pernah cakap jantung saya ada berlubang sedikit. Jantung saya berlubang. And then baru-baru ni pernah jumpa doktor juga. Doktor cakap ada bengkak sikit. Tapi Alhamdulillah, so dah dia kata dah tertutup lah sedikit lah. So for me like kesihatan saya masih baik. Alhamdulillah berbanding dulu. Fatihah tak ada problem makan? So far tak ada. Memang makan je lah. Yalah, memang tak ada. Memang tak ada. Banyak pesakit TOF, dia ada isu dengan makan. Dia tak boleh makan benda keras. Dia kadang-kadang ada isu dengan kadang-kadang dia rasa nak muntah. Masa paru-paru pun tak ada kan? Tak ada. So far Alhamdulillah lah. Itulah satu lagi tu masalah dari segi orang dewasa. Kerana dia komplain kena asma atau selalu kena jangkitan paru-paru. Betul doktor. Sebelum ni kan saya ada asma juga. Tapi Alhamdulillah lah dah stop time sekolah rendah tu dah tak ada lah. So masa sekolah tak ada isu coping dengan pembelajaran di sekolah rendah atau sekolah menengah? Actually ada. Sebelum nak masuk sekolah rendah tu adalah isu pembelajaran. Tapi kita pergi HKL untuk dapatkan surat daripada doktor lah. Macam kita ada belajar e-learning kan kat hospital kan. Kita dapatkan surat dari doktor, transfer ke PPD untuk bagi tahulah saya bukan sekolah pendidikan khas dan sebagainya. Fatihah pun pergi ke ni kan, tertiary education, masuk ke universiti. Ya, saya pelajar universiti lah. Saya baru grad bulan 12 tahun lepas. Dekat Universiti Malaya Continuous Center lah as a diploma in management. Okay, itu ya something yang we all as pediatric surgeons were very proud kalau you graduate to that level. Sebab itu yang harapannya you become like any other children yang ada opportunity to study and to be yang kita panggil a functional member of society lah. Adakah ini semua yang menyebabkan Fatihah sekarang masuk ke dalam bidang healthcare ni? Actually saya join satu program antara Thomson dengan ada satu lah program tu iaitu Kazana Juang. So yang tu actually dia opportunity for our disabled lah, terutama orang kelainan upaya yang fresh graduate untuk bekerja. Saya menyertai program tu and then dia bagi kepada my resume tu and ada company lah. And salah satunya Thomson yang memanggil saya lah untuk bekerja di sini. Tentu Alhamdulillah saya rasa bersyukur sebab dapat bekerja dekat sini. And saya rasa bidang healthcare ni for me sebab saya banyak lagi tahu tentang sakit. And then sebenarnya saya dekat sini juga saya dapat belajar macam yang ni ke sakit yang dulu pernah saya sakit. And then macam kita dapat menambahkan ilmu lah dekat situ for me. So dekat situ memberikan saya dalam bidang healthcare ni sangat penting lah buat masa sekarang. Sebab dulu macam kesihatan asyik pergi hospital je. So dia macam tak tahu sangat. Dia macam just follow up macam tu. Tapi sekarang bila saya berjumpa dengan doktor, saya boleh bercakap macam sakit ni, macam ni infection dia. So kita tahulah sikit dalam bidang perubatan kat situ. Maybe Fatihah should be a patient advocate. Sebab you dah melalui semua ni kan. So you tahu, you boleh beritahu pada patient, especially yang kanak-kanak yang kecil-kecil tu kan, what it's like to stay in hospital for a long time, what it's like to come in and out of hospital. Something that we probably should look into in the future. Kenapa juga doktor pilih sebagai dalam bidang healthcare and kenapa juga dalam bidang pediatric surgery ni sebenarnya? Kenapa saya jadi doktor? Pada kanak-kanak yang lahir pada tahun 60-an, I think and especially lahir daripada kampung, I think becoming a doctor ni macam aspirasi ramai kanak-kanak dan ramai ibu bapa lah. But thankfully my parents never forced me to be a doctor. It just came naturally because number one, I like the opportunity to help people. And I see medicine as one way yang boleh menolong ramai orang dan it challenges my I suppose my intellectual nature as well to learn about the human body and macam mana nak korekkan apa yang ni. Saya tahu daripada secondary school lagi, saya akan jadi seorang pakar bedah lah.
rather than doing medicine. Saya suka the idea of learning about human body and then buat dissection. Sebab masa kat sekolah menengah pun masa belajar biologi, you belajar lah, dissect katak ke, tikus ke. So it just got instilled into me. So after I graduated, I knew I wanted to become a surgeon. Tapi tak pasti lagi apa field of surgery. So masa training tu, basically buat adult surgery, buat plastic surgery, buat pediatric surgery, and I find dealing dengan children more satisfying. Satisfying in the sense that, number one, you know that dia got nothing to hide. Kalau dia sakit, dia menangis lah. And it's in a way, it's makes more sense to me because you want to save them and you want to make sure that eventually they become adults yang happy, yang tak ada sakit semua lah. And the other factor is that I was thinking masa tu, kalau I was born with your condition, when I was born, I would not have survived. Because at that time, in the 60s, 70s, we just did not have the technology, the skills. We didn't have a pediatric surgeon masa tu. And at that time, masa I took ni, there were very, very few pediatric surgeons kat Malaysia. Rasanya dalam masa tu boleh kurang daripada 15 orang. So part of the thing that I wanted to do, nombor satu is to expand the number of pediatric surgeons. Nombor dua, make sure that pediatric surgeons ni ada di semua state dekat Malaysia lah. So Alhamdulillah, by the time I retired, now pediatric surgery ada di segala-gala state capital in Malaysia. Even now, we are seeing more and more pediatric surgeons dekat private hospitals and the universities as well. So the numbers daripada 15 tu now dah berkembang pada 85 in a space of about berapa tahun when we started about 90s, probably about 40 years now. So Alhamdulillah, then hopefully the care of children that requires surgery ni insyaAllah akan bertambah baik over time. Now we can do almost all the complex surgeries in the country, newborn ke, children yang besar ke, dan even surgeries macam pemindahan hati, pemindahan buah pinggang pada kanak-kanak, pemisahan kembar siam, semua tu boleh dibuat di Malaysia tanpa masalah yang banyak lah. So kita dah ada kepakaran tu. Now we want to move forwards and improve the results further and further. So Fatihah, apa akan aspirasi Fatihah selepas ni? Selepas dah bekerja di Thomson Hospital ni, apa Fatihah akan fikir akan terjadi dalam 10-20 tahun yang akan datang? Saya merupakan atlet sebenarnya jugalah. So atlet chess. So dalam masa yang sama saya macam goal saya mau kepada atlet untuk chess, and then saya dalam bidang kesihatan ni macam my goals adalah salah satunya saya nak menjadi seorang yang dapat memberikan inspirasi kepada orang ramai juga, terutama macam kita special case lah for me. So mungkin kita boleh bagi inspirasi kepada orang lain lah. So yang tu adalah matlamat saya jugalah for this life. Semua orang tak tak hadapi, sebab pengalaman tu sangat bermakna lah bagi saya kan. Even doktor sendiri pun, doktor mempunyai pengalaman semasa operation dan sebagainya. My parents cerita juga kisah dulu kan, macam agak mencabar jugalah untuk orang hadapi semua. Mungkin saya boleh bagi inspiration kepada orang lain dalam pelbagai bidang. Saya suka volunteer, join my father punya NGO semua lah. So dekat situ mungkin saya punya my life for next adalah memberi role model ataupun atlet kepada negara lah. Yang tu adalah That's good actually. That's very highly commendable. Actually, I think the majority of the public still tak tahu yang we can do very complex surgeries on baby yang baru lahir. So dia fikir that surgeries ni are only done on adults because the cases are rare, tapi dia berlaku lah. And tiap-tiap tahun sekarang ni dalam lebih kurang 500,000 juta bayi dilahirkan, dan it is expected that at least daripada 500,000 juta tu 5 to 10% akan perlu melalui pembedahan of some sort.
Dan walaupun some of these surgeries, pembedahan ni may not be complex, but there are some yang agak kompleks, agak mencabar. Sama ada pembedahan TOF ni ke, pembedahan jantung ke, pembedahan yang lain. So kalau the public, orang awam tengok ada pesakit yang dah melalui ni dan menjadi macam Fatihah kan, dah pergi universiti, graduate, alhamdulillah dia akan bagi macam jadi macam icon or role model that it is possible to undergo all this hardship pada mula-mula, but in the end masa adults you become just like any other functioning member of society lah. Ya, betul Doktor. Sebab saya pun tak rasa macam, actually tak pernah terfikir lah sebenarnya boleh sampai tahap macam ni sekarang. Sebab dulu bila my parents cerita macam, okay, dulu dekat hospital, something like that. Tapi macam alhamdulillah bersyukur sebab dapat belajar, sama belajar graduate, and banyak perkara lah yang saya boleh buat sekarang ni. Alhamdulillah. Okay, soalan saya last kepada doktor, apa yang doktor rasa aspiration terutama dekat rawatan kanak-kanak di Malaysia ni? Okay, number one, especially for parents yang katalah dia tahu yang anak dia mempunyai masalah semasa dalam kandungan. Maknanya masa dalam kandungan dia tahu dia ada masalah TOF ke, masalah jantung ke. Parents tu mesti tahu, that's not the end of the story. Walaupun you kena melalui all this, but insyaAllah the end result will be quite satisfying, quite good. And we have all the kepakaran in this country. And the important thing is that parents must trust the doctors lah. And as mentioned before, some of these surgeries need a team yang betul-betul dah banyak pengalaman. So some of this kena buat di hospital awam because they have the caseload dan dia ada the necessary pengalaman. But some of this yang tu can be done in selected private hospital. So in the end of the day, wherever you have this surgery done, the team yang merawat tu must ensure that their results are very good lah. So at some point in time, hopefully every team yang deal dengan this akan improve dan resultsnya akan jadi setanding dengan banyak negara maju lah. What I hope is that for parents yang katalah tinggal berjauhan daripada KL, that the treatment can be done in any state hospital, kat Kota Baru ke, Kuala Terengganu ke. Maybe some of the cases kena datang ke KL because this is the center of excellence, but the majority can still be done there and done quite well. So dia tak payah risau macam dulu memang everything is concentrated dekat HKL. Sekarang ni dah spread out. Ini bukan saja bidang saya, bidang pediatric surgery. Ini termasuk juga any bidang pembedahan pada kanak-kanak. Kita nakkan rawatan pada kanak-kanak tu standing dengan rawatan pada orang dewasa. Sebab orang dewasa dia ramai pakar. Sebab nombor satu, obviously dia lagi ramai orang dewasa daripada kanak-kanak. Nombor dua, lagi ramai pakar dan kepakaran tu dia bermula even daripada tahun 60-an, 70-an. So, they have reached a certain level lah. But hopefully, insyaAllah, we now have reached that level and we will continue to improve. Alright. Thank you, Doktor, untuk masa yang Doktor bagi hari ni. So, Teha memang seronok sebab kita ada bercakap macam ni pengalaman yang masa lalu lah. Terima kasih Fatihah. Dah lama dah tak jumpa kan. So, I pun really enjoyed talking to you and really enjoyed knowing what I've become since first saw you as a baby in 2002. It's a long time, and as I said to most of the parents yang kita rawat masa tu, the best thing that can happen is that we see you as adults and see you as adults that have gone through life and even through all the hardship and become a normal adult. Thank you so much and hope for the best for your future. Okay, thank you, Doctor.